formal beneran. Ya udah, selamat pagi ya semuanya. Sebelum mulai, mungkin kita kenalan dulu. Iya, kan Cacu. Kenalin lagi, aku DJ dari Perpustakaan Fana. Hari ini kita ada episode pertamanya Halaman 0. Kita mau kenalan sama orang yang keren banget nih. Aduh. Mau melihat sisi lain dari seseorang ini. Yang udah direpotin ya kan hari Rabu dengerin aku ngoceh, dengerin Dimas sama Garin ngoceh juga. Sebelum kenalan sama bukunya atau buku-bukunya, kan kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Keren banget pakai narasumber. Boleh dong kasih format aja kali ya biar gampang, nama sama jurusan deh, sama jurusan aja. Oke. Jadi nama aku, thank you DJ, betul, thank you Perpustakaan Fana udah ngajakin gue untuk datang dan ngobrol-ngobrol dan nge-reveal the dark side of me. Gak dark juga sih, cuman the side yang orang-orang gak bakal ngira gue ada gitu. Jadi ya nama gue Oda Rekaptari, panggilannya Oda. Kalau misalnya lo nggak tahu, Yoda tapi nggak ada Y-nya. Gue nggak hijau juga btw. Terus gue dari Teknik Kimia angkatan 2017 gitu. Oke. Kan kita udah kenalan sedikit sama Oda nih ya di sini. Kita mau kenalan dulu sama bukunya mungkin, atau buku-bukunya yang mau dikenalkan sama Oda buat kita nih para teman Perpustakaan Fana. Jadi ini gue langsung introduce. Gue jadi kayak gue pas ditanya kayak show me two books yang impact ke hidup lo, gue kayak bingung gitu mikirnya sih. Jadi gue bawa 2 nih DJ, gue bawa 2. Wah, gila sih. Sangat ekstra ya gue bawa 2 nih. Jadi kayak gue ada 2. Jadi pertama tuh ada Leaving Microsoft to Change the World, sama yang kedua namanya Independent Study, kayak gitu. Boleh dong diceritain sedikit, mungkin kita bahas yang Independent Study dulu kali ya. Sebenarnya buku apa sih Independent Study itu tentang apa, dan kamu tuh nemu buku ini tuh dari mana gitu sebenarnya? Jadi first of all ya Independent Study ini jadi tuh kayak aku personally what people don't know itu aku orangnya cukup nerdy banget, kayak I love dystopian fantasy action books, hal-hal yang kayak gitu yang menurut aku orang tuh nggak ngira, karena orang ngiranya kayak Oda seorang achiever yang pasti bukunya tuh yang berat-berat kayak Warren Buffett gitu-gitu. Dan gue kayak anjir, gue kagak kayak gitu banget gitu kan. Gue bahkan tuh kayak bisa dihitung jari hal yang kayak gitu tuh berapa gue baca gitu. Nah jadi tuh kayak personally Independent Study ini adalah buku kedua dari The Testing series. Jadi itu sebuah seri gitu, namanya The Testing. Jadi itu it's about this girl. Jadi kalau referensi ke buku pertama, intinya tuh she was chosen to be a part of like a test or something to get into the government. Pokoknya tuh anjir, ini kayak sangat fictional gitu sih. Gak apa-apa, go with it. Udah, intinya kayak she gets, kayak it's another Hunger Games gitu loh guys. It's like basically Hunger Games. Basically Hunger Games, but not killing. But it's like a test. Jadi tuh kayak ada biology and everything. They start talking about this biological stuff and whatever. Yeah. Terus tapi intinya in the end of the first book, she was chosen to be part of this corrupt government in which pokoknya tuh kayak ada rebellion juga, segala macam hal yang kayak gitu. Nah, Independent Study ini nge-show ketika dia udah di government ini, ketika dia udah kayak mulai belajar untuk masuk ke government ini, she actually found out how bad the government is gitu lah, how corrupted it is, and she wants to be that person yang nge-revolutionize this government to be a better government gitu. Intinya she wants to be the change maker in the middle untuk ya membuat government ini jadi lebih baik. Intinya gitu sih. Jadi it's her road to be that person, kayak gitu. How can I come across this book? Jujur, I came across the first book dulu sih yang The Testing itu. Waktu itu gue masih tinggal di US. Dan mungkin beda banget dari Indonesia. Di US itu banyak banget guys toko-toko buku yang half price books. Jadi itu bener-bener bukunya tuh second tapi masih bagus. Dan lo bisa beli tuh for half of the price gitu. Bahkan beberapa buku bagus itu they only sell it for $3, $2, 50 cents, yang murah-murah banget lah
gitu, tapi masih kondisi bagus dan bukan buku-buku lama banget gitu sih. Jadi kayak gue waktu itu I came across this book dan waktu itu masih hits-hitsnya Hunger Games, Divergent gitu-gitu. Jadi gue kayak oh my god I have to read this. Akhirnya gue mulai baca The Testing and after that ya I glued on to this book banget sih gitu. Dan gara-gara itu seru banget judulnya, jujur seru banget bukunya. Kalau mau ditanya sebenarnya kenapa sih why this book gitu? Kenapa kamu specifically mungkin why these books ya justru ya Kenapa independent study gitu amongst other dystopian novels yang kamu punya, kenapa yang ini gitu? Kan dari aku dengar tuh it's a little bit of Divergent-ish karena dia kayak ngomongin government gitu, tapi also a taste of kayak Maze Runner meets Hunger Games gitu kan sebenarnya. Jadi dia sebenarnya tuh kenapa why this specific one? What made it so special gitu yang ini? What made it so special ya? Sebenarnya tuh kayak apa ya, the way aku tuh suka banget the author shows how conflicted she is gitu loh. Jadi ketika she was still studying to become whatever she wants to be in the government, she knows apa ya, kayak dia tahu corrupted governmentnya gimana gitu kan. Tapi the thing Udah belum ada suaranya. Itu intinya. Oh iya lanjut. Oke. Udah kedengeran nggak? Tadi maaf ya ada telepon. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Jadi itu intinya. Wait, I'm gonna turn it off then. Gimana cara gue matiin? Udah. Oke. Jadi itu intinya kayak in this government she's obliged. Jadi itu dia punya obligations to follow the rules, to ikutin ini itu. Tapi itu conflicted banget dengan kemauan dia karena she personally knows sebenarnya what is the right thing to do sih gitu sih. Jadi kayak really like the way the author shows how conflicted she is throughout her journey and how disturbed she is with the government dan her urge to always do something right tapi nggak bisa gara-gara peraturannya gitu sih. Jadi itu kayak aku seneng banget. Dan this book sebenarnya significant banget ke aku karena this book is actually buku yang nge-deliver aku untuk dapat beasiswa kuliah aku sekarang. Jadi itu, if you guys don't know, aku dapat beasiswa dari Chevron Scholastic Award. Jadi itu beasiswa selama 4 tahun, I get around 30 juta per tahun. Gitu, jadi itu enough for me to cover my, tuition fee for college gitu. Jadi, dan proses untuk dapat beasiswanya ini lumayan rumit sih, kayak aku harus ada tes potensi akademik dulu, terus aku ada tes potensi akademik, aku ada kayak di karantina selama seminggu, IELTS segala macem kan. Nah, sebelum kita IELTS dan karantina itu, aku dikasih kuesioner. Nah, kuesionernya itu nanya, what's your favorite book? Jadi aku tulis tuh bukunya Independent Study. I was like, okay, my book is Independent Study gitu kan. I'm pretty sure waktu itu judgesnya nggak tahu Independent Study ini buku fiction gitu kan. Karena it sounds very 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 studious gitu loh. Gue kayak orang yang suka belajar gitu, tapi gue gak juga gitu. Jadi interesting enough, I put it as that, pokoknya gue buat Independent Study as my favorite book. Nah, pas interview, jadi interviewnya itu waktu itu selama 1 jam kalau nggak salah, gue masuk, jadi ada meja bundar, gue dikelilingin 5 juri gitu, sama kayak sekarang kalian ngelilingin gue gitu loh. Cuman tuh bener-bener kayak ada 5 judges, beberapa foreigners, beberapa enggak sih. Jadi kayak ada beberapa foreigners, beberapa enggak. They ask me questions, a bunch of questions. Nah, one of the judges itu mention kayak lagi emang gitu ya Mbak ini yang di situ loh. Bukan, he said kayak okay, so Odora, please can you you mentioned here that your favorite book is Independent Study. Can you please elaborate why you like that book and what book is about gitu kan. Dan gue tuh cerita, gue kayak I said that I like the book because gue cerita bener-bener kayak gue cerita ke kalian sih yang kayak this book is about ini orang yang conflicted banget untuk do the right thing in a system that is already failed gitu loh. She wants to be that change maker gitu. Dan gue bisa relate banget karena at that time tuh gue merasa conflicted with the whole education systemnya di Indonesia gitu sih. Jadi kayak I wanna be that person yang bisa ngebantu the government, not really, but like I wanna be that person yang
punya stepping stone sendiri untuk ngebantu anak-anak di Indonesia gitu sih. Jadi kayak gue bilang kenapa ini significant banget di gue adalah I see myself in her gitu sih. Gitu sih, kayak as much as as much as I'm obligated to do some things, ya gue kayak, and I mean I personally live kayak orang tua gue juga lumayan strict, orang tua gue juga pingin gue yang gini itu, tapi gue personally gue juga pingin sesuatu yang mungkin yang anggap gue ya hal yang agak conflicted dengan apa yang orang tua gue mau, tapi tetap means a lot to me gitu sih. Makanya gue merasa kayak I feel like I see myself in her gitu sih. Makanya this book means a lot gitu. Dan waktu selesai dan waktu selesai gue jawab itu, the judges were so impressed gitu, kayak wow gitu kan, keren banget gitu. Kayak wow keren banget nih gitu, kayak I was like yeah of course gitu kan. Enggak. Cuman tuh kayak ya udah itu sih. Jadi kayak I think they were really impressed with my answer, sampai tuh kayak judgesnya bingung nanya pertanyaan apa lagi gitu sih. Jadi kayak okay, I guess that's why it's also significant for me sih gitu. Lumayan lah. Gitu kalau itu. I like how kayak, cause it's like kayak kalau with me it's also like that gitu loh, kayak a book yang sebenarnya tuh bukan it's not of high literature, it's nothing yang kayak kamu bilang, it's not Charles Dickens, it's not some weird ass kayak Gatsby or anything, tapi kayak it's yours gitu, kayak understand it, and kayak kamu tuh bisa bener-bener relate to this person. Kalau sama Cia benar-benar sama Cia. Kayak I like how you can relate it like that, then it's clear how it shaped you, kayak like who you are today. Gimana ya? It's very impressive sih. Emang jujur it's very impressive, karena for someone buat ngelihat buku yang essentially it's not a book yang tadi aku bilang kayak high ranking or whatever, tapi you make it your own and you make yourself better out of it gitu. Menurut aku itu bagus. Jujur aku kayak senang aja sih. Karena tuh kayak it's not the typical self-development books, tapi it develop myself gitu sih personally. Jadi makanya gue agak senang juga sih gitu ngebahas ini. Kan kita udah bahas yang independent study and how it's formed you to be who you are today. Sebenarnya yang satu lagi nih yang mungkin lebih ke surface juga kali ya mungkin. The other book, coba bisa nggak ceritain sedikit aja sebenarnya apa sih cerita Oda dan bukunya yang satunya lagi itu? Oke, jadi itu mungkin ini personally bakal sama ceritanya dengan cerita gue nge-build SCTB gitu sih. I relate myself. Jadi kayak kenapa gue kedengaran nggak suara gue? Kedengaran. Oke. Kenapa this book itu significant ke gue tuh gara-gara emang gue ngerasa the two characters atau the two main characters yang di sini tuh relate banget sama aku sih, kayak gitu. Kalau yang buku kedua ini namanya Leaving Microsoft to Change the World. Nah, ini tuh bener-bener tentang it's the title already shows what it is gitu loh. Iya, self-explanatory lah. Self-explanatory banget. Jadi tuh bener-bener nge-show this person, namanya John Wood, and he is the founder of Room to Read, and he's basically dulu tuh high director banget di Microsoft, and then he decided to leave Microsoft to help education anak-anak di Nepal, or basically the world as he expanded his mission gitu sih. Aku kerasa banget aku bisa relate dengan ini karena kalau misalkan nggak tahu sih, aku barusan publish Medium gitu. I don't know if you guys have read it. Bisa dibaca guys, btw di bawah ya sana gue ada di bawah sini, bisa diklik link below. Nah, jadi itu kayak personally kenapa gue relate banget, karena mungkin ini relate banget ke gue sih. Jadi kalau background story-nya, gue dulu tinggal di US selama 4 tahun, dari kelas 7 sampai kelas 10 ya totalnya. Terus ke-11 gue harus balik ke Indonesia, tapi selama gue SMA lagi di Indonesia kelas 11 sama kelas 12 itu all in my mind was that I wanted to go back to US gitu sih. Kayak kayak karena gue selama 4 tahun tinggal di US lama banget, dan gue kerasa banget nih kayak the education system is nice, I have everything that I wanted, dan seenak itu gitu tinggal di sana. Dan gue pengen balik ke US as soon as possible gitu.
Nah, ketika at one point, dan gue berjuang keras banget sih untuk ke US itu. Kayak I study day and night, dan pasti kan semua tahu kan kayak pelajaran kelas 11-12 Indonesia itu bukan semudah itu juga gitu loh. It takes effort untuk belajar gitu. Dan ya gue belajar keras untuk itu juga. Tapi at the same time, I have my own agenda untuk apply college US sana sini sih. Jadi kayak I spend day and night untuk write 15 plus college essays. Kayak belajar SAT gitu. Dan SAT itu juga lumayan susah kan. Jadi kayak gue lumayan struggle banget sih. Dan sejujurnya ya my hard work paid off. I got into like around 3 major universities di US, terus dengan dua beasiswa waktu itu, jadi Chevron sama dari UNESCO. Jadi kayak I got 2 scholarships. Nah, mungkin the same thing that happened with this guy in the book, which I explain later, is that aku ikut suatu trip sama mamaku ke suatu panti asuhan di mana aku belajar bahwa education system di Indonesia tuh separah itu, dan ternyata aku one of the people that are extremely lucky to have someone that cares so much about my education, to have experienced such privileged education system gitu sih. Kayak even ada anak yang namanya Chandra, dia waktu itu kelas 2 SD. Sadly, he was supposed to be kelas 5. Ya kan, jadi kayak 3 tahun behind. Why? Because dia tuh tunarungu gitu, jadi he could not hear gitu. Sad banget sih, padahal dia anaknya pinter banget. Jadi dia selama kelas 1, kelas 2 itu ranking 1 banget. Jadi dia suka belajar, suka baca gitu. Cuman emang agak susah gara-gara disabilities yang dia punya gitu kan. Jadi tuh aku sedih aja ketika seorang anak masih punya they have the urge or they want to learn, they want to read, tapi sadly they don't have the access untuk itu gitu loh. Dan karena itu I decided after that moment tuh aku bener-bener kayak I relate banget ke independent study lagi, kayak I wanna be the person yang bisa ngebantu or be the voice of those children yang gak punya voice sama sekali, untuk ngebantu mereka di bagian education system mereka sih, terutama mungkin di bagian buku gitu. Soalnya mereka tuh juga seneng baca, cuma mereka gak punya akses untuk itu gitu. Dan itu aku inspired by my mom juga sih, yang udah ngajarin aku mengenai hal kayak gini. Nah, itu sih. Jadi kayak kenapa this book means so much. Karena this book yang Leaving Microsoft ini juga show how this guy was an ambitious, bodoh amat guy, only cares about himself. Terus dia pergi trip ke Nepal. Dia melihat gimana di Nepal itu education systemnya parah banget. Ada library, tapi library-nya tutup. Kenapa library-nya tutup? Karena bukunya gak banyak gitu. Jadi kayak takutnya sekali library-nya dibuka, satu buku tuh bisa kayak diambil semua anak gitu. Jadi tuh kayak rasio buku ke anaknya tuh kayak kecil banget gitu sih sadly. Jadi he was moved by that banget kayak gitu. He was moved by his trip to Nepal, dan karena itu dia leaving Microsoft untuk build more libraries, bring more books to underprivileged areas in the world gitu sih sebenarnya. Gitu kalau naik significant sama relate-nya ke aku gitu. Gitu. Sebenarnya kan kayak I can see that kayak what you're doing sama SCTB, dan kayak itu kan banyak yang inspired by this book juga mungkin ya. What's the big dream sih sebenarnya, kayak ultimately, karena kan SCTB sekarang it's quite big. I would say it's quite big karena kamu udah sempat kayak kemana-mana, udah sempat partnership mungkin juga sama Gramedia gitu kan. It's not something it's not small gitu. Menurut aku itu udah something significant. Tapi what's your big dream gitu? Kenapa sampai kamu bener-bener kerja keras banget untuk mimpi kamu ini gitu? Sebenarnya ultimate goal-nya tuh apa sih? Jadi kalau misalnya bahasa formalnya SCTB's vision gitu kan ya, itu adalah kita tuh pengen banget menjadikan literasi itu sebagai fondasi anak-anak. Weh, ini gue udah ada nih. Udah ada ditulis. Check on our bio. gue selalu bacain ini nih kemana-mana. Udah hafal. Jadi intinya tuh gue SCTB tuh pengen banget menjadikan literasi itu sebagai fondasi anak-anak untuk anak-anak Indonesia ya, terutama untuk mencapai minat bakatnya sih. Jadi it's a way for them to, ya bener kata Nelson Mandela, kayak education, buku tuh adalah kayak jendela dunia banget gitu loh, untuk mencapai apa-apa. Dan menurut gue ya itu tadi, kayak aku menjadikan literasi as a way for them to achieve their minat bakat potensinya yang termaksimum gitu sih intinya. Kayak gitu. Nah, kalau me personally
kalau me personally sebenarnya my big dream is for children in Indonesia tuh ya maksudnya children mau SD, SMP, SMA gitu loh. Maksudnya nggak ada ratio juga. For them to just not be afraid to dream what they wanna dream aja sih. Dan apa ya? Dan aku gak pernah suka banget ketika aku nyamperin suatu anak, aku nanya dia mau jadi apa, terus kenapa dia minder segala macem, karena dia selalu bilang ya karena aku gak punya apa-apa kak gitu. Jadi aku gak pernah mau, like my big dream is for children in Indonesia to never feel like they can't do anything just because their circumstances gitu sih sebenarnya. Jadi I've always told everyone that aku selalu ngasih tau anak-anak nih, baik teman-teman aku yang kayak gue gak merasa punya apa-apa, kayak gue gak ada apa-apa di CV, gue selalu bilang kayak don't let your circumstances define you sih. Menurut aku break out of that circumstances, show people that you can actually dream big gitu sih. Jadi aku pengen banget anak-anak Indonesia tuh mempunyai mimpi sendiri, itu tadi, dan gak pernah let their circumstances to define ya udah deh gue gak punya duit, gue bakal masak aja di rumah, gue bakal cuman jadi ini doang gitu gara-gara gue gak punya apa-apa gitu. Jadi mungkin mimpi besar gue itu sih sebenarnya gitu, terutama karena melihat anak-anak Indonesia adalah future generation of Indonesia. There's no one gak ada faktor yang lebih besar dengan kita untuk memajukan negara ini kan. Jadi menurut gue anak-anak Indonesia baik mau teenagers, SD, SMP, SMA, baik kita yang kuliah juga merupakan faktor terbesar. Jadi menurut gue alangkah baiknya jika kita ya mindsetnya tuh diubah biar anak-anak ini mau bermimpi aja sih, instead of ya udahlah gitu. Ya gue nggak suka sih mindset ya udahlah that's life gitu. Gue nggak suka gitu loh, kayak there's always something that you can do about it gitu loh. Dan gitu aja sih sebenarnya kalau personal ini sih, personal mimpi gitu. Ini mimpi kamu noble banget ya, noble banget. Ini kita tepuk tangan semua bentar lagi. Nah, tapi kayak itu kan it's a very very kayak it's a big dream gitu. Dan semoga kita doain bersama-sama lah, maksudnya I'm pretty sure all four of us ini kayak we want something kayak in life, and what you want is really good, it's really noble. Dan semoga kayak there's gotta be a way. Kamu bener sih, kayak there's gotta be a way yang kayak you can make it happen somehow gitu. We can make it happen somehow. Yeah, we can. Ya, makanya gue tuh seneng banget kalau diajak ngobrol kayak gini. Karena makanya it takes all of us untuk membantu kayak gini sih. Yeah, that's true. Dan kayak sebenarnya kita mau balik dikit ke bukunya sih tadi yang leaving Microsoft to change the world. Ada nggak sih kayak specific events in your life yang kamu ngerasa kayak kamu keinget banget nih sama di buku, kayak every time you go through something in your life kayak this book again and again kayak shows how important it is for you in your life gitu. Iya, mungkin kembali lagi kayak tadi sih DJ yang relate banget, yang gimana gue ngelepasin semua my big dream atau my personal dream yang pengen kuliah di US, dan gue ngeliat gue beasiswa dari UNESCO, karena kalau UNESCO gue harus di US gitu. Jadi kayak I let go of that my own dream untuk nge-pursue ya ini tadi children's literacy ini tadi sih. Jadi kayak dan John Wood sendiri, the author, itu kan bener-bener he was already high rank officer di Microsoft. I mean kayak money like I mean money can buy you happiness, but turns out he shows that he can't gitu loh, you know. Ya jadi kayak gue ngerasa kayak relate tadi sih, kayak he had to sacrifice a lot of things, relationships, even kayak he broke up with his girlfriend gara-gara ya kayak mungkin his girlfriend is a gold digger. I mean I don't know like kayak she said it not me. Yeah. She just maksudnya menurut gue dia sacrifice ya banyak lah, relationship, mau careernya, money, into building something yang bahkan dia nggak tahu success rate-nya bakal gimana gitu. He was uncertain at first, right? Nah, aku juga merasa kayak gitu sih, kayak I let go of my dream of kuliah di US, my scholarships gitu untuk kuliah di Indonesia yang gue bahkan nggak tahu gue bakal survive atau enggak. Just so you know, gue nggak pernah belajar fisika sampai gue kelas 11 waktu gue balik Indo. Jadi itu kayak it's a struggle for me banget to adjust to the education system di Indonesia gitu. Dan terutama pas gue dengar ITB itu sangat kompetitif, gue kayak I don't know if I can survive this or not gitu sih jujur. Terus tapi ya makanya mungkin itu sih yang relate banget ke gue ya, itu tadi gimana cara dia tuh benar-benar sacrifice his dream for others people's dream sih. Sama mungkin
aku banyak banget nih, aku nge-build SCTB atau My Organization Saves 2 Books itu berdasarkan kayak yang dia kerjain gitu. Jadi dia nggak cuma ceritain he told his personal journey, tapi dia tuh juga sering nge-highlight kayak how do you create a non-profit gitu sih. Jadi kayak ada beberapa hal praktikal yang dia tulis di buku ini juga, kayak how can you reach donatur, how can you keep your stakeholders intact, how can you gimana sih caranya biar donatur tuh tetap mau donate ke kita terus kayak gitu. Dan itu yang gue pakai di CDSCTB. Jadi looking at this book mungkin itu nge-guide gue banget untuk nge-build organization yang gue punya sekarang gitu sih mungkin kalau ditanya. Ini kayaknya kita harus baca juga nih ya, Living My Career to Change Your Life. Kayaknya abis ini langsung masuk wishlist ya. Ada buku kedua loh, ada buku keduanya juga. Oh my god, what's the second book? It's called Room to Read. Nah itu lebih teknikal lagi sih. Oh itu company-nya si John. Iya itu non-profitnya dia. Dan itu bener-bener lebih teknikalnya lagi sih. Gimana how you build a non-profit gitu sih. Begitu guys. Itu terus, keren banget sih. Keren banget sih jujur. Kayak itu Garin udah tepuk tangan tuh. Dia sambil senyum-senyum tumben kan. Tumben senyum juga akhirnya. Iya tapi itu sih. Maksudnya from all yang udah kamu omongin. That big dream of yours yang kayak having to sacrifice what you want pas dulu gitu ya, maksudnya going to US and everything for something yang kasarannya tuh belum tentu juga tahu nih worth it atau enggak gitu. Iya benar. Untuk kamu jalanin tuh kamu nggak akan tahu apa yang akan terjadi, cuma all you know that you want is that you wanna do something good for your country juga gitu kan maksudnya. That is very noble dan kayak even I had to argue sih with my dad. Iya maksudnya berargument with my dad gitu. So gak argumen sih. Cuman ya you know like typical, I don't want to say Asian parents, but like you know typical but also typical, Asian parents. No, I live in the US, right? So people would say like typical Asian parents would either ask you to go to engineering, law, or like doctor gitu ya nggak sih? Saya kayak kalau nanya orang US tuh kayak gitu. Nah, my dad is personally kayak he taught me untuk give back to people dari dulu sih. Cuman tuh sadly, he does it in his own way. Mungkin different than I do it gitu loh. Jadi itu kayak his ideal career for me is going to work, you know, getting a really good job, segala macam hal yang kayak gitu. Dan my dad is also a person yang he cares about what other people think, ya kan. Dan gara-gara gue di US, I'm in a circle di mana orang-orang Indonesia juga pernah di US gitu, ngerti gak sih maksud gue? Nah, jadi itu kayak have a community yang dulu tinggal di US. Nah, the thing is, anak-anaknya teman-temannya bokap gue ini kebanyakan kuliahnya di US lagi gitu. You know? Jadi itu kayak he was conflicted, he's like kenapa sih anak aku nggak mau di US gitu? Why doesn't she wanna go in the US? Kayak he was kayak agak rada mindernya gitu loh kayak. Kayak orang-orang yang lain, saya kayak I don't feel like my child is great enough gitu loh gara-gara kemudian semacam hal yang kayak gitu lah. Bahkan tuh sampai kayak one time gue ini udah mau ke ITB nih, maksudnya kayak gue waktu itu H-1 jadi kosan atau H-1 udah mau sidang apa sih kayak terbuka gue sampai lupa ya sidang terbuka. Jadi H-1 sidang terbuka, bokap gue bahkan papa gue tuh masih datang ke kamar tuh masih duduk di samping terus kayak Mbak Oda yakin kamu gak mau ke US gitu, sampai masih nanya kayak gitu karena he was unsure of are you sure you wanna let everything go gitu loh. Soalnya gue udah waktu itu bokap gue udah bayar untuk US ini gitu karena kan waktu itu early acceptance, so I had to pay early, right? Jadi kayak udah bayar, udah siapin visa, maksudnya everything was settled, I just need to go. Tapi itu tadi gue kembali lagi ke event I had a change of heart di panti asuhan tadi. Terus gue ngebaca buku ini, jadi tuh kayak bener-bener gue kayak no I'm so sorry but I don't wanna go, I wanna stay here gitu. Ya itu sih, jadi kayak agak lumayan conflicted with my parents, tapi finally mereka bener-bener ngerti. Toh sekarang my dad juga bener-bener kayak realize kayak ternyata that big decision yang aku buat 3 tahun lalu tuh sebenarnya make me who I am today gitu, dan he's never been more proud gitu sih. Jadi kayak okay. So that's good gitu. That's really good. Dimas jangan nangis Dimas. Dimas sudah gini-gini lagi. Tapi itu that's good. Kayak nothing feels better than making them proud gitu kan. Iya benar-benar. Gitu sih. Begitu lah. Sama sih guys.
Aduh. Ini kan kita udah mulai settle down ya. Ini kan kalau kamu lihat di yang dikirim tuh ada satu final mystery question ya kalau katanya Garin sama Dimas ya. Apa tuh mystery question saya? Ada mystery question. What is it? Please don't let there be any conflicted things gitu. It's gonna be easy for you, I think. What is it? Jadi ini for both books ya. Kita sama-sama bayangin aja kayak bayangin kalau dua buku ini tuh seseorang gitu. Oh my God, imagine they're living people, completely able to understand what you're saying to them. What would you say? Oh my God, what? Kenapa gini sih? Karena ekspektasinya gue jawab apa? Gak tahu. Kita gak ada yang tahu karena kita maunya I see that those books are very influential buat kamu gitu kan. Kayak they shaped who you are today. Jadi kayak what do you want to say to them? I want to say the typical thank you gitu kan. This is my Oscar speech ya guys. Thank you to this book. Okay, this is ini kenapa kita nggak pernah serius sih DJ? Serius kita harus fokus. Ya jadi itu kayak, aduh, pasti gue kayak. Aku tahu bukunya dong. Iya kayak gitu benar. Ya maksudnya kayak if it was a person, I would literally say apa ya? Ya makasih sih karena I never thought kayak gue gak mau buat nangis Kamu yang nangis pada ekspektasinya nangis nggak honestly kayak apa ya I never thought words can mean so much aja sih in my opinion karena the things that yang ada di buku ini yang awalnya gue anggap kayak ya udah it's another book ternyata it's as extremely influential to my life dan sebenarnya jadi kayak dictionary of what I do in my life sekarang gitu kan jatuhnya. Nah jadi kayak if I was a person gue nggak bisa nganggap ini person ini kayak personifikasi ya kayak exactly. Kayak gue coba bilang ya aduh gue nggak mau jadi emosional nih kayak gitu. Wasn't me. Ya itu tuh kayak if I was a person I would say thank you sih karena by the way nggak jarang sih gue nangis ketika gue baca buku ini jadi kayak you've impacted so much so much in my life both positive and negative kali ya jadi ya kayak gitu gue nggak mau lanjut lah nanti kayaknya bakal ada kayak teary eyes gitu. Let it out mumpung mereka belum disimpan lagi jadi buku nih mumpung masih human. Firstly gue bakal bilang makasih banget sih gitu makasih banget and for I've reached out to John Wood juga to talk about cuman ya kayak dia sibuk jadi dia gak bisa gue gitu it's okay I mean I don't care sih tapi ya I mean you never know unless you try right miracles can happen so ya itu sih ya gue bilang makasih ke dia sih sempat email juga kayak I say thank you gitu kalau mau rekomendasi satu buku lagi, gue jadi 3 buku ya. Jadi satu lagi betul yang sama-sama kayak John Wood ini namanya Pencil of Promise by Adam Brown. Itu juga mengenai education sih, itu juga bagus sih. Tapi gue lebih prefer yang John Wood kalau misalkan kayak gitu. I just want to say thank you dah. Gitu guys, secret. Kalau ekspektasi gue nangis, gue gak bakal nangis ya. You will not cry today. All is good. Gitu guys, ya udah. Ya, itu bagus sih. Maksudnya kayak even though John Wood didn't reply to you, maybe he noticed, maybe he didn't. Maybe he noticed. Tapi kayak I'm pretty sure that's what kayak he wrote this book for this exact reason gitu, for someone to be inspired by it and kayak for someone who makes such a big movement out of it. Kayak, I think he would be proud. I think he'd be proud of you. I think he would. I mean, I think itu sih. Maksudnya aimnya pasti ke arah situ kan. Yeah, and if it's gonna make the world a better place, I mean, he would pretty much approve. Yeah, I'm pretty sure. Hopefully. Ya sebenarnya udah sih kayak kita ngobrolnya. Aku sih di briefingnya cuma sampai situ doang ya sama Dimas sebenarnya cuma sebenarnya thank you banget aja sih kayak udah mau digrecokin hari ini udah mau dengerin aku thank you guys Dimas dan Garin terutama aku sih ya yang